Ovo je definitivno najbrža, a najukusnija pasta na svetu, verujte mi na reč. Za početak uzmite jednu srednju glavicu crnog luka koju ćete iseći na malo veće komade. A potom uzmite i jedan paradajz, ne bi bilo loše da je već malo i mekan. I sada ga podelite ovako isto na malo krupnije komade pa dodajte u šerpu. Pored toga koristit ću i jednu crvenu papriku, ovdje možete upotrijebiti neko drugo povrće po vašem izboru koje se trenutno našlo u frižideru. Kod mene je paprika. Iseckat ću je ovako na neke također malo krupnije komade, pa ću i nju da dodam u šerpu i verovali ili ne, mi se bližimo kraju pripreme. Sada prelite sa 3 litre hladne vode, pa uzmite šerpu i odnesite da voda sa povrćem zajedno proključa. Za to vrijeme spremite oko 300 do 400 grama paste, zavisno za koliko osoba spremate. Ja sam koristila pene. Kada voda sa povrćem počne da vrije, blago promješajte, možete malo posoliti, dodajte i vašu testeninu, pa je skuvajte onako kako piše na pakovanju. Kod mene je to 11 minuta da bi se spremila al dente. I evo, nakon 11 minuta pasta je gotova. Sada sačekajte tek toliko da se prohladi. Za to vrijeme možete da odvojite 1 do 2 kutlače vode u kojoj se pasta kuvala. Ostavite sa strane. Uzmite blender ili neku seckalicu koju imate i sada svo ovo povrće koje se obarilo stavite u blender i paradajz, papriku, luk i sve to stavite u blender. A potom ja ću koristiti, ovdje imam parmezan, može bilo koji sir, pošto je vrijeme posta, možete koristiti recimo i neki biljni sir. Stavit ću otprilike ovako cijelu ovu kesicu, tu ima možda nekih 100 grama, možda i više, manje, zavisno od ukusa. Unutra dodajte ne više od 80 ml tečnosti u kojoj se kuvala pasta, pa sve lepo izblendajte. Testeninu sam procedila i stavila u jedan tiganj, možete i u neku posadu za serviranje i samo prelite odgore sos. Preostaje nam još da ga začinimo. Ja ću koristiti otprilike 1 malu kašiku soli, malo mlevene ljute paprike, mlevenog bibera. Od začina dodat ću još bosiljak i vrlo malo origana. Vi možete svakako dodati neke začine koje vi volite da jedete u pasti. Ni sa jednim svakako nećete pogrešiti. Ukus je jako fin i ono što mi se posebno sviđa kod ovog recepta je što ne morate apsolutno da koristite ulje. Tako da možemo reći da je ovo jedan zdrav način. Može biti postan ukoliko koristite biljni sir. Ja ću ovdje odgore da izrendam još vrlo malo trapista. Ovaj recept je pogodan i ukoliko recimo ovo ne može da vas zasiti, a prethodni dan ste pekli neko meso i ostalo vam je jedna šnicla, sasvim dovoljno da je iseckate na kocke i dodate unutra i da dobijete malo sitiji obrok, a opet nešto novo. I da uživate u jednom predivnom ukusu, kremastom, finom. Nadam se da vam se dopalo. Voljela bih da mi javite utiske. Hvala vam mnogo što ste pogledali video i ljubim vas sve puno.